Okay, Assalamualaikum. Okay, video kali ini kita bincangkan subtopik yang seterusnya iaitu reflection of wave. Okay, jadi dalam subtopik yang ketiga ni kita ada 4 learning standard. Yang pertama, describe reflection of wave from the following aspect. Okay, jadi kita kena describe reflection of wave in terms of angle of incident, angle of reflection, wavelength, frequency, speed and direction of propagation of wave. Second, we have to draw a diagram to show the reflection of plane water wave by through a plane reflector. Yang ketiga, justify the application of reflection of wave in daily life. Banyaklah kita akan sentuh nanti. Solve problems involving reflection of wave. Okay, jadi dalam video kali ini kita hanya sentuh learning standard 5.3.1 sehingga 5.3.2. Okay, so awak dah pernah didedahkan bahawa bunyi dan cahaya ni boleh dipantulkan. Apa bukti dia? Buktinya kita dapat lihat pantulan gunung ni dalam air. Kita dapat melihat wajah kita dalam cermin. Okey, dan menggunakan ultrasound kita boleh detect jantina janin dalam perut ibu yang mengandung. Dan kelawar boleh detect dia punya mangsa, jarak, okey, semua tu. Dan ini bagaimana gelombang air boleh dipantulkan. The trick to the surface was to catch the first wave and then transition, catch the original incoming wave and ride that back to shore. But a lot of them just kept getting wiped out by the double peak. Okay, jadi apabila gelombang air ni menyentuh embankment ni, sentuh dinding tu macam air kolam pun sama juga. Okay, so apabila dia sentuh dinding, gelombang tu akan dipatah balik lah. Okay, patah balik tu maksudnya dipantulkan. Okay, dan bagaimana kita dapat melihat image bulan dalam air. What can you see at the surface of the water? The surface of the water shows the reflection of the moon. Okay, jadi kita dapat melihat bulan di permukaan air itu disebabkan oleh pantulan cahaya. What happens to waves when they are reflected? When you let out a shout in a canyon, what do you hear? Okay, contoh bila kita menjerit dalam dewan tertutup pun kita akan dengar bunyi itu bergema. Okay, istilah dia adalah echoes. Echoes can be heard. Okay, echoes. How are echoes produced? Okay, jadi echoes tu produced by the reflection of sound wave. Okay, bunyi ni kita hala ke bahagian sini, maka bunyi tu dipantulkan. Bila dipantulkan dia kena ke bahagian belah sini pula. Okay, bila kena belah sini dia dipantulkan lagi. Jadi bunyi tu keep on bermain dalam kawasan tertutup ini. Okay. So next kita kena kenal. Okay, dalam topik ni kita kena kenal apa itu wavefront. Wavefront ni adalah kalau bahasa Melayu dia adalah muka gelombang. Okay, jadi apa maksud muka gelombang? Iaitu lines joining all points of the same phase. Jadi apa itu same phase? Kalau point tu berada pada crest, maka point seterusnya A, B, C, D, E, F, G semua tu berada pada crest. Maka semua point yang berada pada fasa yang sama akan membentuk wavefront. Okay, two points have same phase if both points have same displacement and move in the same direction. So points A, B, C and D are points in phase because they have the same displacement and move in the same direction. Okay, jadi kalau ini adalah
sumber penggetar, maka gelombang tu akan bergerak ke arah sini. Jadi dia bergerak mengikut arah yang sama dan jarak displacement dia pun sama, maka dia the line connecting ABCD is a wavefront. Okay, jadi permukaan crest ni semuanya akan menjadi wavefront. Sama juga dengan circular wave. Okay, now we'll see the video to show the direction of propagation of wave. Okay. Oh, sound. What can you say about the direction of propagation of waves and the wavefronts? The direction of propagation of waves is perpendicular to the wavefronts. Look at the circular wavefronts. What can you say about the direction of propagation of the circular waves? The direction of propagation of circular waves is radially outwards, which is perpendicular to the wavefronts. Okay, jadi dalam slide ni dia menerangkan direction of propagation of wave and the wavefront. So the direction of propagation of wave is perpendicular to the wavefront. Manakala direction of propagation of the circular wave pula, the direction of propagation of circular wave is radially outwards. Outwards ni maksudnya daripada tengah bergerak keluar, perpendicular to the wavefront. Okay, jadi pergerakannya tu sentiasa perpendicular to the wavefront. Okay, so now all points along line AB are in phase as the points are of the same distance from the source of vibration and have the same displacement. Okay, line AB which joins the points in phase in a wave is known as wavefront. Okay, jadi line yang menghubungkan point A ke point B adalah wavefront. Point C ke point D pun adalah wavefront. Okay. When light rays move through water in a river tank, alternate bright and dark fringes can be seen on the screen as shown in figure 5.27. Okay, jadi gambar rajah atas ni adalah bagaimana gelombang dihasilkan dalam river tank. Okay, jadi dalam river tank ni kita dapat lihat ada bahagian yang membentuk bahagian crest dan bahagian melengkung ke bawah ni adalah trough. Okay, so atas ni melengkung ke atas ni adalah crest, bawah ni adalah trough. Okay, and then bila kita lihat on the screen, kita akan nampak ada pembentukan kawasan yang terang dan kawasan yang gelap. Jadi macam mana kawasan tu boleh terjadi? Okay. Nanti dalam slide seterusnya ada penjelasan mengenai bagaimana dark fringes and bright fringes terhasil. Okay, sekarang kita tengok figure 5.29 shows the wavefront for plane wave and circular wave. Okay, jadi ini adalah beza dia. This is the plane wave and this one is circular wavefront. Okay, kita dah belajar dalam subtopik sebelum ni. Ada dalam video sebelum ni jugalah. Okay, jadi slide sekarang adalah nak menunjukkan is to explain how the pattern of dark and bright lines produced on the white paper. Okay. Jadi bila dalam river tank ada source of vibration, maka air ini akan bergelora. So akan membentuk bahagian crest and trough. Okay, trough. Alamak. Kita lukis comel sikit. Okay, ni bahagian trough. Okay, so the shape of the crest. Okay, kita fokuskan pada bahagian crest. Bentuk crest ni
seolah-olah macam convex lens. Okey, convex lens ni awak akan belajar dalam chapter 6. Okey. Tapi sebelum tu saya akan tunjukkan macam mana rupa bentuk convex lens. Okey, so ini adalah bentuk convex lens. Apa fungsi convex lens? Okey, kalau awak tengok garisan warna kuning tu adalah sinar cahaya. Sinar cahaya yang datang secara parallel to the principal axis, apabila melalui convex lens, cahaya tu akan difokuskan. Okey, dia akan difokuskan kepada titik fokus. Jadi itulah yang dilakukan oleh bahagian crest. So apabila ada cahaya yang melalui bahagian crest, maka cahaya akan difokuskan kepada satu titik. Sama juga dengan yang ini. Okey. Okey, jadi fungsi convex lens ni adalah the crest converge. Okey. Converge the light. Jadi proses ni, pembekokan ni, nama dia adalah converging. Okey. So the light is converged to form the bright line. Okey, manakala bahagian throw pula, okay, this is throw, okay, acts as concave lens. So macam mana pula bentuk concave lens? So bentuk concave lens ni dia melengkung ke dalam. Okey, jadi bahagian throw pun memang melengkung ke dalam. Crest melengkung keluar. Okey, jadi awak boleh perhatikan yang garisan warna biru ni adalah sinar cahaya yang datang secara parallel to the principal axis, dan apabila dia melalui concave lens ni, cahaya tu akan diverge, okey, akan menjauhi daripada titik fokus. Dia mencapah cahaya. Okey, jadi kalau awak tengok apabila cahaya melalui bahagian throw ni yang bertindak sebagai concave lens ni, maka cahaya tu akan menjauhi. Sepatutnya kalau macam crest tadi, cahaya tu makin fokus. Tapi bila dia melalui throw, cahaya tu makin jauh daripada titik fokus dia. Malah dia pergi kepada titik fokus orang. Sebab itulah dekat bahagian, jadi itulah yang menyebabkan wujudnya bright fringes. Sebab terlalu banyak cahaya fokus kepada point tersebut. Okey, jadi the throw will diverge the light rays to form dark line. Jadi kalaulah cahaya ni bergerak straight je, maka sekata je lah cahaya yang kita nampak kan. Jadi tak adalah bahagian yang gelap dan cerah. Jadi inilah yang menyebabkan wujudnya bright fringes and dark fringes apabila air itu bergelora. Okey, bergelora ni maksudnya ada wujudnya bahagian crest and throw. Dan kalau dalam kehidupan seharian kita, contoh kita relate dengan kolam renang. Okey, cuba lihat gambar rajah ni. Awak akan perhatikan dalam kolam renang ni, kita tak akan lihat air itu tenang. Okey, dan kita akan lihat seolah-olah ada tumpukan putih-putih kan. Jadi tumpukan yang kita nampak warna putih tu menunjukkan bahawa dekat situ adalah kawasan bright fringes. Okey, dan bright fringes tu akan terbentuk di bahagian crest. Jadi maknanya mungkin air dekat sini adalah membentuk bahagian crest. Dan yang bahagian gelap ni, di sekitar kawasan cerah adanya kawasan yang gelap. Maka dekat sini adalah throw. Kenapa dalam kolam renang kita tidak melihat garisan cerah dan garisan gelap? Sebab apa? Sebab air gelombang yang terbentuk dalam kolam renang dia tidak sekata seperti yang berlaku dalam river tank. Okey, sebab air itu berkocakkan orang berenang, maka gelombang tu akan berterabur lah. Maka bahagian cerah dan gelap pun tidak sekata. Okey, so ini adalah bukti di mana akan berlaku dark and bright area apabila air itu bergelora. Okey, jadi sekarang kita nak masuk kepada reflection. Tadi tu pengenalan. Okey, jadi apakah law of reflection? So the law of reflection is the angle of incident equal to the angle of reflection.
Okey. Kalau kita lihat dalam gambar rajah ni, kita ada incident wave. Garisan ni adalah incident wave. Okey, apa maksud incident wave? Incident wave ni adalah gelombang sebelum dia melanggar obstacle. Okey, obstacle ni adalah apa-apa je lah. Kalau dalam kolam renang, dinding kolam renang tu adalah obstacle. Maka apabila air tu bergelora dan kena pada dinding, maka air tu akan patah balik lah. Okey, jadi apabila kita ada barrier, 90 degree to the surface of the barrier adanya normal line. Okey, normal line. So nama ini adalah normal line. Jadi tak kisahlah barrier kita tu menegak ke ataupun melintang, normal line is always 90 degree to the surface. Okay, jadi kalau dia menegak 90 degree. Jadi kalau dia sengit sikit 90 degree juga normal line dia. Okay, and then apabila ada incident wave melanggar satu barrier ataupun obstacle lah. Okay, obstacle. Maka the wave undergone a change in direction of propagation after reflection. Jadi macam mana arah gelombang tu berubah? Okay, arah gelombang tu berubah mengikut law of reflection, iaitu angle of incident sama dengan angle of reflection. Jadi macam mana kita nak measure angle of incident? So angle of incident, simbol dia adalah I degree. Okay, the angle between the incident wave and the normal line. Jadi macam mana kita nak ukur angle dia berapa darjah? Kita kena ukur garisan incident wave ni dengan garisan normal line. So kena guna protector. So kita pun gunalah protector. So let's say kita dapat 30 darjah lah. Okay, katakan kita dapat 30 darjah. Itu adalah incident angle. So based on law of reflection, kalau kita dapat incident angle dia 30 darjah, maka kalau incident angle dia 30 darjah, maka angle of reflection pun akan jadi 30 darjah. Okey, jadi bila kita nak lukis angle of reflection, maka kita pun ukurlah menggunakan protector daripada normal line. Okey, daripada normal line, protector kita 0 darjah. Ambil 30 darjah, okey, tanda and then buat garisan. Okey. Jadi incident angle kita 30 darjah, reflected angle kita pun adalah 30 darjah. Jadi angle of reflection ni adalah angle between reflected wave and normal line. Jadi ini adalah reflected wave dan ini normal line. Jadi berapa angle dia? Angle dia mesti sama dengan angle of incident. Okay, so we have to show the direction of propagation of wave by using arrow. Jadi arrow dia perpendicular. Okay, perpendicular ni maksudnya dia potong garisan. Kalau garisan tu menegak macam ni, kita potong dia. Ini nama dia perpendicular. Okay, so the wavefront is perpendicular direction of propagation of wave. So macam itulah cara kita nak lukis propagation of wave. Okay, bila plane wave cukup kita lukis satu anak panah yang perpendicular to the wave front. Manakala kalau kita ada circular wave front, so kita kena lukis lebih daripada satu anak panah sebab dia bergerak in all direction. Nak tambah lagi macam ni pun tak apa. So sebab memang dia bergerak in all direction, tapi mesti perpendicular to the wavefront. Okay. Kalau disuruh kita label wavelength, inilah jarak antara wavefront kepada another wavefront. Ini adalah wavelength. Okay, so ini adalah wavelength. Okay, so sekarang adalah video
activity to study the reflection of wave for plane wave. Okay, so apa yang awak dapat simpulkan daripada video tadi? Okay, jadi dalam video tadi tu dia nak terangkan wave datang daripada belah sini. So ini adalah incident wave. Okay, apabila dia melanggar satu barrier ataupun reflector ataupun obstacle, wave tu akan dipantulkan. Okay, macam mana dia dipantulkan? Dia akan dipantulkan sama angle dengan angle of incident. Angle of incident tu adalah angle daripada incident wave dengan normal line. Macam mana nak lukis normal line? Normal line is always 90 degree to the surface of the barrier. Jadi kita cari 90 darjah daripada barrier tu. Kita pun buatlah dotted line to show that there is normal line. Okay, so bila kita dah dapat angle dia, kita pun boleh kita boleh lukis angle untuk reflected wave. Bila kita dah dapat angle tu, kita pun buatlah reflected wave pula. Okay, so bila reflected wave, kita pun kena lukis wavefront untuk reflected wave ni. Okay. Jadi wavefront dia mesti perpendicular. Dan apa yang kita kena aware adalah wavelength sebelum wavelength of incident wave adalah sama dengan wavelength selepas incident. Maksudnya wavelength of incident wave sama dengan wavelength of reflected wave. Jadi wavelength 1 sama dengan wavelength 2. Okay. So, discussion yang kita perlu aware, compare angle of incident and angle of reflection. Okay. So, based on the law of reflection, angle of incident sama dengan angle of reflection. Okay, so bila dia suruh compare, kita cakaplah dia equal. Soalan nombor 2, dia suruh compare incident wavelength and reflected wavelength. Macam saya cakap tadi, wavelength of incident wave sama dengan wavelength of reflected wave. Jadi, same ataupun equal. Okay. Third question, can the stroboscope freeze the movement of incident wave and reflected wave at the same time? Okay, jawapan dia adalah yes. Based can the stroboscope freeze the movement of incident wave and reflected wave at the same time? Okay, so soalan yang keempat, based on your answer in question 3, compare the frequency of incident wave and frequency of reflected wave. Frekuensi dia pun sama, tak berubah. From your answer in question 2 and 4, compare the speed of incident wave with reflected wave. Okay, sama juga. Okay, jadi kita boleh simplify kan soalan-soalan tadi dalam table. Okay, characteristic of wave dengan effect after reflection of wave. Okay, so angle of incident and angle of reflection sama. Angle of incident sama dengan angle of reflection. Okay, wavelength sebelum reflection dengan selepas no change. Frequency pun no change. Wave speed pun no change. Okay, tetapi direction of propagation sahaja yang berubah. Sebab dia akan dipantulkan lah. Kalau
gelombang datang dari daripada kiri ke kanan, apabila dipantulkan, gelombang tu akan bergerak daripada kanan ke kiri pula. Okay, so effect of direction of propagation ni adalah changes with the condition that the angle of incident is the same as angle of reflection. Okay, so last kali, draw a diagram to show reflection of wave. Okay, so kalau pelanggaran tu secara menegak, maka dia pun akan dipantulkan secara menegak jugalah. Okay, yang penting wavelength sebelum pelanggaran dengan selepas pelanggaran adalah sama. Okay, cara label dia, wavelength sebelum pelanggaran lambda 1, wavelength selepas pelanggaran, selepas dipantulkan, lambda 2. Tetapi kita kena indicate lah. Okay, lambda 1 tu sebenarnya sama je dengan lambda 2 sebab dia tidak ada perubahan. Manakala kalau yang yang berlanggar dengan barrier yang slanting, maksudnya sengit, maka kalau yang nombor 1 ni, sebab apa dia straight je, pergi straight balik straight, sebab normal line. Okay, normal line of this barrier adalah 90 darjah daripada permukaan dia. Okay, jadi incident wave tu berlanggar atas normal line. Maksudnya dia tidak ada angle daripada normal line. So, angle of incident adalah kosong daripada normal line. Maka angle of reflection pun akan kosong jugalah. Sebab itulah dia dipantulkan direct je. Manakala untuk yang nombor 2 ni, normal line adalah 90 darjah daripada barrier. Maka apabila wave ni datang kepada barrier tu, dia akan membentuk satu angle daripada normal line. Maka angle of reflection akan angle of incident akan sama dengan angle of reflection. Tapi apa yang sama selain daripada angle of incident tu adalah wavelength. Okay, jadi wavelength dan speed sama, angle of incident sama dengan angle of reflection. So dekat sini kita ada soalan untuk menguji kefahaman. First kali, compare the angle of incident and the angle of reflection. Equal lah. Okay. Yang kedua, when the water wave with a wavelength move toward a straight reflector, what is the wavelength of the reflected wave? Sama je lah. Okay. So, nombor 3, compare between incident wave and reflected wave in terms of speed. Speed no change ataupun unchanged, wavelength unchanged, frequency unchanged, direction change. Okay, and the last part of this video adalah to draw a diagram to show the reflection of plane water wave by through a plane reflector. Okay, jadi cara dia, awak kena tonton video ini. Okay, jadi dalam video ni dia ada tulis step by step. So step 1, okay, you can read by your own lah.
Okey, so itu adalah step untuk melukis reflection of water wave. Okey. Cuma dekat sini kita kena label lah berapa angle dia, angle of incident dan berapa angle of reflection. Di mana angle dia tu mestilah sama. Okey, dan cara kita nak lukis wavefront adalah mesti perpendicular to the wave direction. Okey. Dan mesti make sure juga wavelength ni adalah sama. Jadi kalau awak guna ukuran 1 cm antara garisan ni, ni 1 cm, ni 1 cm, okey, maka yang ni pun 1 cm, ini pun 1 cm. Supaya pemeriksa akan nampak konsistensi tu. Kalau sekejap rapat, sekejap jauh, maksudnya itu lukisan yang salah lah. Sebab awak tidak konsistenkan dia punya wavelength. Okey. So ini adalah final diagram sepatutnya yang kita lukis. Okey, so itu saja untuk video kali ini, sehingga lesson learning standard 5.3.2. Untuk learning standard 5.3.3 dan 5.3.4 dalam video yang akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.